Kain na tayo. Umukay. Hello mga kabaka, good morning! Happy Mother's Day sa mga mothers! Nag-open namin karon dire sa Baka naman, Birama Avenue, Barangay Calamba. Pwede naman mo-order from 11 a.m. to 9 p.m. You have two options, na ay spicy, na ay original. Na aming promo, one order, good for 2 persons to 3 persons, 299 lang. Pero kanahan mo makabarato, 2 orders, either spicy or original, only for 588 pesos. Karon na aming promo for Mother's Day. You can bring a free soft drinks. Kunya mga kabaka, pwede mo dine in. Open kayo mo diri or ganahan mo magpa-deliver. Magpa-deliver may within Cebu City through Maxim. Kanang among baka is imported, USDA certified. Kaning trending nga baka karon sa Cebu. Crunchy outside, tender and juicy inside. Unya, lutoon ni namo parang fresh kaayo. 7 to 10 minutes. Pwede ka mo request half cook or fully cook. Depende na unsa pa may inyong guwat, dali na. Open na kayo, daghan lang ning order. Basig mahotdan mo. Mga kamedya, grabe ka humok sa ilang lechon baka dre. Grabe ka juicy, lami kayo, o exceptional gid siya. Located ni sa Birama, Cebu City. Available sila from 11 a.m. onwards. Tapad sa Julie's or 7-Eleven. Unsa pa man inyong iwat. Ali na mo diri og tilawi ang baka naman.